Hello, good morning everybody. Let me introduce myself first. My name is Johanna Tambubawan. You can call me Johanna or Yoyo. I'm from HKBP Numansen University and I'm from Gumi. Now we are talking about referential and cohesive level. But first, I will explain about translation process. Translation is an effort of finding equivalent meaning of a text into second language. Translating a text from the source text must consider the close natural equivalent meaning. It implies that the meaning of the target must be equivalent with that of the source, and translation process have two processes. The first, we choose an approach, and the second, we translate within 4 levels. And in bahasa, translation process atau penerjemahan adalah upaya untuk menemukan makna suatu teks ke dalam bahasa kedua. Menerjemahkan teks dari teks sumber harus mempertimbangkan makna yang alami dan yang paling terdekat. Ini menyiratkan bahwa teks tersebut harus setara dengan sumber dan memiliki dua proses. Yang pertama, kita harus memilih pendekatannya or approach. Yang kedua, kita harus menerjemahkan dalam 4 level. The referential level. As mentioned above, this is the level of content. So, here you operate primarily with the message or information or semantics of the text. This is where you decode the meaning of the source text and build the conceptual representation. This is where you disambiguate polysmous words and phrases, and you decode idioms and figurative expressions. Note that there will be cases, like idioms and metaphors, in which you will have to use literal expression in the target language, because it does not have any corresponding idioms or metaphors. The referential level and textual levels are, of course, closely in the range as the nature and texture of the source text convey the message using language and into the target language. Dapat kita perhatikan di atas, tingkat konten di sini beroperasi tentang pesan atau memberikan informasi dengan semantik teks atau teks semantik. Disinilah kamu harus memecahkan kode dari makna teks tersebut dari sumber dan harus membangun representasi konseptual. Di sini Anda juga harus membedakan kata dan frasa polisemi serta memecahkan kode idiom dan ekspresi kiasan yang ada di idiom metafora dan yang digunakan dengan ekspresi literal dalam bahasa target. Next, I will explain about the cohesive level. The cohesive levels link the textual and the referential levels in that it deals with the structure or format of the text and information, as well as with what Newmark calls the mood of the text.
At the structural sublevel, you investigate how various connectors, such as conjunctions, enumeration, repetition, or reiteration, define articles and determinants. Generally, like category levels, synonyms, function marks, simple or complex conjuncts, link sentence, and structure the text, and what Newmark called the strain of thought, which is basically its underlying information structure. You establish its tone by finding. So, value-laden and value-free passages, such as subjective and objective bits, premise, and other framing devices. Framing being the strategy of linguistically presenting something in the perspective of one's own values and worldview, in a way promoting this. All of this will have to be somehow transferred into the target text so you achieve maximal equivalent at this level. Tingkat kohesif ini menghubungkan teks tekstual dengan referensial yang berkaitan dengan struktur atau format teks serta yang dibicarakan oleh Newmark sebagai teks yang baik pada level struktural. Struktural. Kita harus mengetahui bagaimana konektor seperti konjungsinya, enumerasi, pengulangan, dan artikel tertentu dari label kategori umum seperti sinonim, tanda baca, konjungsi, dan kompleks. Diikutsertakan juga sebagai kalimat penghubung dan struktur teks yang ada pada pemikiran Newmark. Pada dasarnya, struktur informasi yang mendasarinya akan menetapkan untuk menemukan bagian yang bernilai dan bebas bernilai seperti subjektif, objektif, eufemisme, dan perangkat pembingkaian lainnya. Pembingkaian menjadi strategi linguistik menyajikan sesuatu dalam perspektif nilai-nilai dan pandangan dunia sendiri dengan cara mempromosikan atau memperkenalkan untuk ditransfer ke dalam teks target tersebut untuk menemukan kesetaraan maksimal pada tingkat teks tersebut. I think that's all my presentation. If I have mistakes, please apologize. And thanks for your watching and thanks for your attention. Bye bye.